नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु पस बहलाया शैतान ने अनहा उन दोनों को फ़अख़रजहुमा और निकलवा दिया उन्हें मिम्मा काना फ़ीह जिसमें वो थे। वक़ुल नहबितु और कहा अल्लाह ताला ने उतर जाओ। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन तुम्हारा बाज़ का दुश्मन है। वलकुम फ़िल अर्ज़ी और रहो तुम ज़मीन में मुस्तक़र्रुन मुस्तकिल व मताउन इला हीन और एक वक़्त तक उसमें फ़ायदा उठाना है। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही बस सीख लिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलिमातिन कुछ दुआएं कुछ कलिमात। फ़ताबा अलैहि और अल्लाह से तौबा की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले रहम करने वाले हैं। कुल नहबितु मिनहा जमिया अल्लाह ने कहा सब के सब उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम बस अगर आ जाए तुम्हारे मिन्नी तुम्हारे पास हुदन हदायत। फ़मन तबिया बस जो कोई पैरवी करेगा खुदा या मेरी हदायत की फ़ला खौफ़ुन अलैहिम तो ना ही उस पर कोई खौफ होगा वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और जुटलाया हमारी आयात को उलाइका अस्हाबुन नार वो आग के साथी हैं हम फ़ीहा खालिदून और हमेशा उसमें रहेंगे। या बनी इसराइल अज़कुरू ए बनी इसराइल याद करो नेमती अल्लती उन्हीं नेमतों को अनाम तो अलैकुम जो इनाम की अल्लाह ताला ने तुम पर वाऊफ़ू बिअहदी और अहद को पूरा करो ऊफ़ी बिअहदिकुम मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा। फ़इया या फ़रहबून बस मुझ ही से डरो। इन आयात में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जब शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहलाया वसवसा डाला तो वो उसकी बातों में आ गए और उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गज़बनाक हुए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये उतर जाओ तुम लोग ज़मीन में बेशक तुम्हारा बाज़ का दुश्मन है। और आज दुनिया में ऐसा ही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हम तरफदारी कर जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हम खिलाफ़ हो जाते हैं। तो ये क्या है बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव हम बाज़ और बाज़ के दुश्मन हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन ही अब तुम्हारा ठिकाना है। मताउन कुछ देर का ठहरना है इलाहीन और फ़ायदा भी उठाना है। यानी अल्लाह ताला ने अगर इंसान को दुनिया में भेजा है तो जितनी अल्लाह ताला ने उसकी उम्र लिखी है उस उम्र तक वो एक ख़ास वक्त ही है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस वक्त तक जब तक तुम्हारा ठहरना ज़मीन में लिख दिया है तब तक तुमने उससे फ़ायदा उठाना है। यानी हम अगर दुनिया में हैं तो हम दुनियावी चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तक तुम्हारा ठिकाना मैंने ज़मीन पर लिखा है उस वक्त तक फ़ायदा उठाना है। उसके बाद क्या है इलैहि राजिऊन कि अल्लाह की तरफ हमने लौटाए जाना है। इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात यानी कुछ दुआएं सिखाईं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारहा पढ़ी याद की अल्लाह से दुआ की। तो अल्लाह ताला ने क्या किया फ़ताबा अलैहि उनकी तौबा को कबूल कर लिया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले और रहम करने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि सब के सब उतर जाओ ज़मीन में और मेरी तरफ से अगर आ जाए हिदायत यानी सहीफ़े किताबों का नाजिल होना, पैगंबरों का आना, अम्बिया अलैहिस्सलाम का आना, मोजज़ात का आना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब मेरी तरफ से अगर आता है तुम्हारे पास तो हमने क्या करना है उस पर अमल करना है, अल्लाह पर ईमान लाना है, जन्नत जहन्नम पर यकीन करना है, ईमान बिल गैब रखना है। तो फिर हम क्या हैं हदायत पर हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जो इन बातों पर अमल करेंगे मिन्नी हुदन तो वो मेरी तरफ से हदायत पर हैं। फ़मन तबा खुदाया और जो कोई उनकी पैरवी कर लेगा यानी जो कोई अल्लाह ताला की बातों पर यकीन करेगा उसके मुताबिक अमल करेगा तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ला खौफुन अलैहिम ना तो उन पर कोई खौफ होगा क़यामत वाले दिन वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी अगर उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह पैरवी की है जैसे हिदायत आई है
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت والے دن بھی کوئی خوف اور نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین حالت میں ہوں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے؟ اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، غیب کی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور جنت جہنم پر بھی جن کا یقین نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کیا ہیں؟ اصحاب النار ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، اس میں 40 پیغمبر آئے، جس کی وجہ سے نسب چلا۔ سب سے زیادہ نبی جو ہیں بنی اسرائیل میں آئے تھے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، دنیا میں سب سے زیادہ معجزات، سب سے زیادہ نبی اور سب سے زیادہ انعامات کس قوم پر کیے گئے ہیں؟ بنی اسرائیل پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو، نعمتی اللتی، جب میں نے اپنی نعمتیں دی تھی تم کو، اپنے انعامات دیے تھے تمہیں، تو تم لوگوں نے کیا کیا کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے معجزات سے انکار کیا، کفریہ حالت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا؟ کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جو میں نے تمہیں نعمتیں دیں ان کو یاد کرو، جو تم نے مجھ سے وعدے کیے ان کو پورا کرو، میں بھی تم سے وعدے پورے کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ کیا کہ اگر آپ لوگ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مانتے ہو، ان پر ایمان لاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے وعدے کو پورا کرتے ہو، اوفی بعہدکم، تو میں بھی اپنے وعدوں کو پورا کروں گا، فإیایا فرحبون، پس مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یعنی آپ کی جتنی بھی زندگی ہو، ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے بتائی گئی باتوں سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے پر ایمان بالغیب رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑا ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، جس نے ہمیں موت دینی ہے، حساب کتاب کے لیے کھڑا کرنا ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ اس ذات کے لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر کام کو اللہ کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق، نبی کی بتائی گئی باتوں کے مطابق کریں، تاکہ قیامت والے دن ہمیں نہ خوف ہو اور نہ ہی ہم غمگین ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔